Tingnan mo. Go! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Ah! Seryosohin nyo to, 50 milyan. Saan nyo makukuha yung 50,000? Meron pang cherry mobile. Go! Hepe! Huray! 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 Hepe! Yeah! Go! Hepe! Huray! Hepe! Hooray! Sabi ko sa inyo eh. Go! Hepe! Hooray! Hepe! Out! Go! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Out! Go! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Out! $50,000! Go! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Hepe! Huray! Pangalan? Leia po. Taga? Ugang Valenzuela! Ayos. Yes. Okay, pangalan po. Cynthia po. Taga? Lian! Okay. Mary Rose ng Ugo Venezuela at si Aling Cynthia ng Lian, Batangas. Pangalan? Jocelyn po. Taga? San Antonio, Quezon! Good luck, Mary Rose, Cynthia at Jocelyn. Isa sa inyo, mag-uwi ng 52,000. Okay? Let's play. Good luck. Sino kaya matira? Go! Hepe! Huray! Hepe! Hepe! Magmula sa Valenzuela at Quezon ang maglalawang championship round na! Good luck sa inyong dalawa. Ano ginagawa mo? Nag-aaral po. Nag-aaral. Anong kurso? Grade 10 po. Grade 10 ka pa lang. Ilan taon ka na? 19, na-stop po ako eh. Na-stop. May baby ka na? Yes. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Siya. Ano ginagawa? Nagtitinda po sa bakery. Nang? Ng ate ko po. Anong titinda mo? Tinapay po. Saan? Sa Maynila. San Andres Bukid. Okay, good luck sa inyong dalawa. Shake hands. Oh, laban na to. Diba? Sugo na, ugong ah. Sugod daw, ugong. Sugod. Gogo Valenzuela! Go San Antonio! Sino kaya mananalo? Championship round na. Jocelyn ng San Antonio, Quezon, Mary Rose, Urang Ugong, Venezuela. Championship round, go!